अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। मैं हूं फ़ारूक उड़ाइच। आज वज़ीर आला पंजाब के तौर पे दोबारा से एक मरतबा फिर हमज़ा शहबाज साहब ने हलफ उठाया। मैं गवर्नर हाउस में मौजूद हूँ। यहाँ लोगों के जज्बात क्या हैं, अरकान असम्बली और जो मेहमान आए हैं उन्हीं से बात करके आपको बताते हैं। 2 मरतबा हलफ हो गया, कितने खुश हैं, कितना मुश्किल था? सर जी बड़ी हमारे लिए तो बड़ा खुशी का मुकाम है इस वक्त कि जो हमारे ऊपर एक बड़ा समझते थे जी कि ये हल्फ नहीं ले सकेंगे और इनको वोट एतमाद का नहीं मिल सकेगा। तो आप सब ने देखा कि हमारी तादाद बढ़ गई और अल्लाह ने करम कर दिया। मियां हमजा शहबाज शरीफ साहब ने वज़ीर आज़म बन गए और हमारे जो है हमजा साहब जो हैं वो दोबारा वज़ीर आला बन गए। ये कौम के लिए बहुत अच्छा। अब मैं यही कहूँगा कि मुल्क के लिए, कौम के लिए अब इस मुल्क में स्टेबिलिटी आनी चाहिए और सबको मिलजुल के इस मुल्क की खिदमत करना चाहिए। थैंक यू वेरी मच सर। ताना साहब, ये क्या चक्कर है? कल दोपहर तक आप लोग हार रहे थे और एकदम पता चला बसों से उतरे, आपने कहा सरप्राइज़। ये सरप्राइज़ क्या किया गया? हम तो शुरू से जीत रहे थे, तो अल्लाह का शुक्र है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग को अल्लाह ताला ने इज़्ज़त दी है और यही जमात है जो इंशाल्लाह पंजाब के लिए काम कर सकती है हमजा शहबाज शरीफ साहब की क़यादत में। एंड इंशाल्लाह ताला वी विल डिलीवर। और जो पंजाब के मसाइल हैं और इंशाल्लाह शहबाज शरीफ साहब के लेवल पे पाकिस्तान के जो मसाइल हैं, इंशाल्लाह पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ही ठीक करेगी और पाकिस्तान को सही रास्ते पे चलेगी। मिनिस्टर साहब, ये कहाँ तक जाके बात रुकेगी? वो सुप्रीम कोर्ट चले गए हैं। लेकिन वो उनका राइट है, वो सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। डिप्टी स्पीकर साहब ने भी उन्हें कहा कि जी अगर आपको कोई ग्रीवेंस है आप जाएं, सुप्रीम कोर्ट जाएं। लेकिन जो लॉ है, जो एग्जिस्टिंग लॉ है, जो सुप्रीम कोर्ट की डिसीजन है, जजमेंट के अकॉर्डिंगली जो हुआ इन अकॉर्डेंस विद लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन हुआ, तो वो उनका राइट है, वो ज़रूर जाएं। इंशाल्लाह ताला ठीक हो जाएगा। आप कुछ नहीं, ठीक हो जाएगा। उनको आगे से कोई रिलीफ नहीं मिलेगी इंशाल्लाह ताला, क्योंकि ये लॉ बहुत क्लियर है, लॉ क्लियर है इस पॉइंट। हजरत, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सुनी गई है? अल्हम्दुलिल्लाह जी, ये अल्लाह ताला का ख़ास फजल व करम हुआ है और ये अल्लाह आपकी दुआएं मेरे ख्याल में रंग लाएं। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी दुआएं, पूरी कौम की दुआएं साथ हैं, क्योंकि वो जो पीरियड 3.5-4 साल का उन नलायकों के पास गुजरा है, कौम दोबारा उस पीरियड को देखना नहीं चाहती ना। माविया साहब, हजरत, ये आपकी वोटों की ज़रूरत पड़ती रहती है मुस्लिम लीग नून को, तो कितना ये इतराफ़ कर रहे हैं आपके वोट का, कितना वोट को कितनी इज़्ज़त दे रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, 2-3 चीज़ों को हमेशा सामने मैं रखता हूँ और उसमें हमेशा अपनी ज़ात से पहले अपने हलके के लोगों को, अपने पंजाब के लोगों को, और जिस तरह से मुआशी बहरान हमारे सूबे में, मुल्क में आया हुआ है, तो उसको हमें पहले नंबर पे रखना चाहिए और अल्हम्दुलिल्लाह हम रखते भी हैं। बाकी चीज़ों को मैंने कभी सोचा नहीं। अगर खुदा न खास्ता कभी गैर महसूस तरीके से भी महसूस हुआ तो मैं आपको बताऊँगा। फैसल जबाना साहब, आपने सोचा इस बात पे कि अगर आप खान साहब के कैंप से ना निकलते तो असम्बली से ना निकलना पड़ता, ये बात कहीं पे आई रियलाइज़ कि आप इस बात पे खुश हैं कि आपने इन लोगों का साथ दिया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ कि जो मैंने फ़ैसला किया मैं आज भी उस पर मुतमैन हूँ। ठीक है, मैं आज असम्बली का हिस्सा नहीं हूँ, लेकिन जो मेरा फ़ैसला था या जो मैं चाहता था वो अल्लाह ताला के फजल व करम से कल रात जो है हमारे जो साबका कॉलीग्स थे उन्होंने ऐसा फ़ैसला किया जिसकी बुनियाद पर आज हम हुकूमत में बैठे। डॉक्टर मज़हर साहब, आप लोगों ने एक मरतबा नहीं 2 मरतबा वोट किया है वज़ीर आला के लिए। बात तो अदालत में चली गई है, क्या तीसरी मरतबा भी वोट करने के लिए तैयार हैं? देखिए, ये जो हालात और जो ज़ेरो बम है पॉलिटिक्स में आते रहते हैं, लेकिन जो बदी नज़र में मेरा नहीं ख्याल कि तीसरी बार हलफ बर्दारी की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि ये जो डिसीजंस हैं कोर्ट्स के अपने, जो मैं देख रहा था रिकॉर्डिंग जो है इनका एक स्पीकर की रूलिंग के ख़िलाफ़ गिलानी साहब के केस में इन्होंने कहा था कि हम स्पीकर की रूलिंग के ख़िलाफ़ नहीं जाएंगे। दूसरा, जो ये रूलिंग दी है ये बिल्कुल उन्होंने जो सुप्रीम कोर्ट ने जो डी-सीट किया है 25 जो है पीटीआई के नुमाइंदगान को, और उसमें जो तशरीह की है कि उनके वोट काउंट नहीं होंगे, ये है उसके मुताबिक है। तो इस तरह जो है कोई भी कोर्ट का डिसीजन इस रूलिंग के ख़िलाफ़ मुझे नहीं लगता कि आएगा। पंजाब असम्बली कैसे चलेगी? आप लोग क्या तसादुम ही चलता रहेगा? वो अपने आप को वज़ीर आला समझते हैं, आप लोगों ने इनको वज़ीर आला बनाया, ये चलेगी कैसे असम्बली? एब्सोल्युटली यू आर राइट। आपकी जो बात में बहुत वज़न है। जब तक ये सारी पार्टीज़ एक ग्रैंड डायलॉग पे आके अपने मामलात को तय नहीं करती, पार्लिमानी सिस्टम अपोजिशन और हुकूमत दोनों चलाती हैं और एक गाड़ी के 2 पहिए होते हैं। इसमें जो है वो, और अभी तो और भी कन्फ्यूजन्स बहुत सारी हैं कि स्पीकर की कुर्सी पे वो अभी भी विराजमान है
اور اس کے لیے بھی اگر یہ ڈی سیٹ ہوتے ہیں کیونکہ انہوں نے ووٹ دیا تھا تو یہ تو پھر 10 الیکشن مزید ہونے جا رہے ہیں. تو پھر مزید الیکشن پرویز الہی صاحب اپنی اسپیکرشپ اور صوبائی اسمبلی کی سیٹ سے بھی ہاتھ دھوتے نظر آ رہے ہیں. مجھے تو یہی لگتا ہے اکارڈنگ ٹو دا سپریم کورٹ ڈیسیجن کہ اگر وہ اپنے پارلیمانی ہیڈ کے جو پارٹی پریزیڈنٹ کے موقف کے اگینسٹ سے آئیں گے تو وہ ڈی سیٹ بھی ہوں گے اور ان کا ووٹ بھی کاؤنٹ نہیں ہوگا جو پچھلے دنوں ہوا ہے. تو یہ صورتحال ہے. کورٹس کے ڈیسیجنز نے بھی کچھ جو ہے وہ ہم تو کہتے رہے ہیں کہ بھئی یہ جو ڈیسیجنز ہیں اکارڈنگ ٹو کانسٹیٹیوشن نہیں ہے اور اس میں ہم نے کہا تھا کہ یہ ڈی سیٹ اگر ہو سکتے ہیں لیکن ان کا ووٹ آپ کیسے نہیں کاؤنٹ کریں گے. ریٹروسپیکٹو تو فیصلے نہیں چاہتے. تو اس تناظر میں اگر دیکھیں تو معاملات جو ہیں وہ جو ہے یہ جو انہوں نے ابھی پٹیشن کی ہے مجھے نہیں لگتا کہ وہ قابل اعتراض سمجھی جائے گی. عزیز الرحمان چند صاحب، ایک زرداری سب پہ بھاری. آپ لوگوں نے یہ ساری گیم بنائی، دوبارہ سے حمزہ شہباز صاحب کو وزیر اعلیٰ بنوایا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے بعد جو بھی آج حلف وفاداری ہوئی ہے وہ سارا کریڈٹ پریزیڈنٹ آصف زرداری کو جاتا ہے اور انہوں نے یہ ثابت کیا ہے کہ وہ ایک سیاستدان ہے. وہ ملک میں وہ زرداری صاحب اتنے مشکل ٹاسک کیسے پورے کر لیتے ہیں؟ چودھری شجاعت صاحب کو، چودھری پرویز الہی کو ووٹ دینے سے روکنا. جب بی بی صاحبہ کو شہید کیا گیا تھا پورے ملک میں آگ لگی ہوئی تھی، لوگ سڑکوں پہ تھے، پاکستان ٹوٹ چکا تھا. اس وقت بھی زرداری صاحب میدان میں آیا، آگے انہوں نے پاکستان کھپے گا نعرہ لگایا، پاکستان کو لے کے چلے. تمام پولیٹیکل جماعتیں مشرف کے خلاف بائیکاٹ کر کے جا چکی تھی، ممان نون لیگ بھی، وہ بھی پریزیڈنٹ زرداری صاحب نے سب کو اس میں لائے. لگتا ہے جیسے پیپلز پارٹی پنجاب کی طرف دوبارہ پیش قدمی کر رہی ہے. نہیں، انشاءاللہ ہو چکی ہوئی ہے انشاءاللہ. اب کیا زرداری صاحب یہیں پہ ڈیرے ڈالنے والے؟ ان کا اپنا گھر ہے، لاہور میں کا ہے، بھٹو کا لاہور تھا، بی بی کا لاہور تھا. بھٹو صاحب نے کلین سویپ کیا تھا لاہور میں، بی بی صاحبہ نے بھی کیا. تو انشاءاللہ آنے والے الیکشن میں جب بھی ہوتا ہے انشاءاللہ پریزیڈنٹ زرداری صاحب سویپ کریں گے. ہم ایک زرداری سب پہ بھاری، یہ نعرہ بھی سنا، کل بھی وہاں پہ اسمبلی میں بھی سنا. کہ کیا 2 دن تو ہمیں پتہ چلا کہ زرداری صاحب ناکام لوٹے، لیکن عین وقت میں چودھری شجاعت صاحب کا خط آ گیا سامنے. جی، یہ ایک زرداری سب سے بھاری کا نعرہ میں نے ہی آج گورنر ہاؤس میں ووٹ ٹیکنگ پہ لگایا، لیکن مجھے بہت افسوس ہوا مسلم لیگ نون کے تمام لیڈرشپ اور یہاں پہ بیٹھے ہوئے MPs پہ کہ جنہوں نے اس نعرے کو رسپونڈ نہیں کیا. انہیں اس بات کا پتہ ہونا چاہیے، ان کو نہیں ہے وہ اعتراف، اگر ان کو ادراک ہوتا تو آج زرداری صاحب کے نعرے پہ وہ جواب دیتے. انہوں نے بہت ہی ایک ایسا کام کیا ہے جس سے پیپلز پارٹی کا کوئی بھی آدمی جو ہے وہ خوش نہیں ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ محنت ہم کریں اور اس کے بعد آپ نعروں کا جواب بھی نہیں دیتے. کل رات کو 7 بجے تک 6 بجے تک انہیں پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ اقتدار میں آ سکتے ہیں، اور سارے پاکستان کو پتہ ہے، آپ کو پتہ ہے، ہر بچہ پاکستان کا جانتا ہے کہ اس وقت یہاں پہ اوتھ ٹیکنگ عمران خان کا چیف منسٹر کر رہا ہوتا، یہاں پہ ان کا نام و نشان نہیں ہونا تھا. زرداری صاحب کی وجہ سے وہ یہاں پہ آج انہوں نے اوتھ ٹیکنگ کی ہے، اور اس میں جب زرداری کا نعرہ لگتا ہے اور سارے مم ہو جاتے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ دیر از سم تھنگ رانگ ود دس کمیونٹی.